Ang challenge natin ngayon ay bunot mo, premyo mo. Okay? Bale, nagbunutan na kanina kung sino mauuna. Mauuna ay si Kai. Okay. Go! Bunot ka na. Baligtad. Number 6. Meron bang number 6? Wala. Next. Go. Number 3. Kunin mo yung nasa ibabaw ng sesto. Yan. Okay. Next. Baligtad. 84. Wala. Baligtad. 58. Wala. $23. Wala. Wala. Baligtad. 95. Wala. Baligtad. 91. Wala. Walang 91. 62. Meron ba 62? Wala. Puro wala. Mauubos nyo agad siya. Baligtad. 22. Wala. Wala pa rin. Puro wala. Ayan na. Inalog na. Number 7. Wala pa rin. Number 78. Wala pa rin. Number, baliktad. 85. Wala. Si Chris, swerte yata na sa dulo, Number 2, baliktad. Number 2. Wala. Nala. Number 4. Wala na naman. 65. Meron ba 65? Wala na naman. Nauubos na yung number agad si Incest na naman. Baka makapremyo ulit. 87. Wala. Baliktad. 54. Wala na naman. Ayan, nauubos na yung number. Baliktad. 75. Wala. Puro wala. Yan na. 29. Wala pa rin. Aba, puro wala. Yan, si Aika na. Yan, si Aika. Makaswerte si Aika. Baliktad. 14. Wala. Puro wala. Ayan, si Jan. Baliktad. Ay, tama. 26. Wala pa rin. Puro wala. Si Divina. Makukuha na Divina siguro yan. Baliktad. 15. Wala pa rin. Grabe, nakadalawang ikot na mahigit. Wala pa nakakuha. Isa pa lang. Tingin. 18. Wala pa rin. Ayan, si Angel. Pangatlong beses na Angel. Inalog. Okay. Number 8. 8, patingin. Huwag ka na umalis. Number 8. Meron. Ito. Baka makakuha na rin to. 36. Wala. Jeno. Ayan. 90. Wala. Wala pa rin.
Yan, si Chris. Oh. 20. Ay, kunin mo na yung. Kunin mo na yung. Royal. Royal. Oh, ikaw na, Nala. 43. Wala. Yan, mauubos na yung number. Swerte nasa dulo. 71. Wala pa rin. Yan, sige. Si Inces, pangalawa. Unlimited dyan na, unlimited ha. 53. Wala. Louis, baliktad. 67. Wala. JB. 27. Wala. Puro wala. Maika, 37. Wala na naman. Maika, nauubos na yung number. Baka makakuha na to. 19. Wala pa rin. Puro wala. 38. Ayun. Meron. Ito. Oh. 97. Wala. Ayan, nauubos na yung number. Number 89. 89, wala. Ikaw, Angel, pangalawa. Tingnan. Number, hindi, tama. Number 30. Uy! Galing! Kunin mo na yung... Hindi, ako na kukuha. Let's go. Kala ko yung chocolate na. 82. Malas talaga, wala. Yan, nauubos na yung number. Ano, dami pa. Number 1. O, kunin mo na yung Mountain Dew. Ikaw na, Chris, dali. Yan. Yan na, nandyan na yung ano, exciting part. Yan na, exciting part. Number 88. Wala. Sayang. O, Nala, wala ka pa nakuha. 64. Wala pa rin ang manas. Si Guy, makakakuha na kaya? For the first time. 76. Wala. Yan. Ikaw. Princess. Oh, dami kinuha. Isa lang. 47. Wala. Louis. 61. 61. Galing. Ang dami pa niyan, guys. Baliktad. 35. Wala. Pang-apat na, wala pa nakuha. Yan. 45. Wala rin. Aika, galingan mo ng paghanap ng number. Yan na. Yan na. Number 5. Wala. Yan, dyan. Baliktad. 70. Ayun, meron. Kunin mo yung nasa dulo na Chucky. Yan, yan. Okay. May Chucky na. Next. Baliktad. 86. Wala. Wala ka pa nakuha. Baliktad. 60. Wala pa rin. Yan. Pangatlong beses ni Lay. Ni Angel. Ni Sesto kanina. Hindi daw niya mabuhat. Mabigat. Baliktad. Number 12. Wala. Ikaw. Ron. Ito wala pa rin.
Number 48. Wala pa rin. Yan, si Jeno, pangalawa. Number 63. Wala. Ayan, oh. Pang-partner Chris sa soft drinks. Ano yan? Baliktad. 92. Kunin mo na cheese ring, yung dalawa. Swerte. Next. Sinala, wala pa nakukuha. Baliktad. 24. Wala pa rin. Si Kai, wala pa rin nakukuha. Baka makaisa na. Baliktad. 74. Ayun. Kunin mo na yung isang Pringle sa dulo. Ayun. Yan. May balik. Yan. 56. Wala. Louis. 11. Wala. JB. 94. Wala pa rin. Ilang ikot na? 5 ikot na yan. Go. Baliktad. 49. Wala pa rin. Si Aika. Baka makakuha na si Aika. Go, Aika. Baliktad. 42. Wala pa rin. Si Jan, pangatlong beses. Jan. Dami sa kamay. Okay. Baliktad. 44. Ay, kunin mo si Mang Juan. Galing Mang Juan. Swerte ni Jan, nakatatlo na. Go, Divina. Baliktad. 33. Wala. Elaine, go. 40. Wala. Angel. Isa lang. Yan. 16. Ay, ang galing. Pangatlong beses mo na yan, di ba? Kunin mo na yung pita. Ayan. Unlimited yan, unlimited. Go, Ron. Go. Ano yan? Number 69, wala. Ikaw. Tingin. 25. Ayun, meron. meron. Chris, pangatlo. Pang merienda pa daw. Baliktad. 80. Wala. Ikaw, Nala. Wala ka pa nakuha. 73. Wala pa rin. Si Kai. 57. Wala. Ikaw, Inces. 31. Wala pa rin. Kakunti na lang yan, guys. Galingan nyo. 41. Wala. JB, wala ka pa nakuha. Pang-anim na yan. Pang-anim, go. Patingin. Baliktad. Meron. Kamay ka, wala pa nakuha. Patingin. 79. Abay, wala pa rin. 6 na beses na. Ay ka. Baliktad. Wala pa rin. Grabe. Yan, si Jan. Galingan nyo. Ang dami pa. Wala. 17, wala. Next. Pang-anim na yung Divina, wala ka pa rin. 96, wala. Ikaw, Elaine, wala ka pa rin nakuha. Tingin. 93,
Wala. Ayan, paubos na. Si Angel, marami na nakuha. Meron pang sesto. Patingin. Number 10. Aba, talaga ang galing. Galing ni Angel, pang-apat na. Si Angel, nag-shopping na. Wala yan. 59. Kunin mo na yung Pringles. Ikaw, Jeno. Oh. Patingin, patingin. Patingin. Angat mo. Kunin mo na yung pasit kanton. 5. Chris. Konti na lang yan. 5 na lang. Kunin mo na yung sardinas na green. Yan, nauubos na. Nauubos na. Tanggalin mo, binalik. Yan, tingnan mo, 66. Balik mo doon, lagyan mo doon sa gilid. Yan, remembrance daw. Next, next. 4 na lang yan. 4 na lang. Go. Wala pa rin. Okay. Ay, oh. Baliktad. Wala. Mrs. Number 21. Wala. Louie. Kunti na lang yan. 34. Wala. Ikaw. JB. Katingin. Baliktad. Wala. 68. Ikaw. Maika. Patingin. Baliktad. Ayun! Kunin mo na tinapay. Ikaw. Aika. Go. 3 na lang. 83. Wala. Ayan, si Jan. Kunti na lang yan. Patingin. 81 yan, 81. Hoy, kunin mo yung isa tsaka sa dulo. Yan, 2 na lang. Go. Patingin. Wala. Angel, Elaine. Mukha si Angel pa makakuha. Ayun, sardinas. Isa na lang. Go! Angel, patingin! Ang galing na Angel! Kunin mo na! Bye-bye!